सगळ्यांक बिलां आयल्या पळय तातूंत तांणी पेनल्टी दाखयल्या. पेनल्टी कित्या खातीर की तांणी लोड वाडयला, तांचो लोड वाडला. म्हज्या घरा कडेन लोड वाडला, सगळ्यांच्या घरा कडेन लोड वाडटा. आमी केन्ना चॅक करना, तेही चॅक करना, डिपार्टमेंटूय चॅक करना. डिपार्टमेंटान एक खरें म्हणल्यार 5 वर्सांनी एकदां प्रत्येक इन्स्टॉलेशनाक विजीट करपाक जाय, चॅक करपाक जाय आनी ताका सांगपाक जाय बाबा तुजो सँक्शन लोड इतलो आहा, तुजो लोड आतां इतलो मेळटा, तूं एप्लिकेशन कर, तुजो लोड रेगुलरायज कर. सादे शब्दान सांगता ते. तांकां टायम ना, तांचे कडेन स्टाफ ना चॅक करपाक. कंप्लेन आल्यार ते एक फावटी धाडटा, तुका मिटर हाडून दी म्हणटा, मिटर टेस्ट करता आनी कितें करता. आतां जालें कितें, आतां तांणी प्रत्येकाचो लोड तांकां मिटरा वयल्यान तांणी कॅप्चर केला. आतां हांव 10 वर्सां लोड वाडत आसा, म्हजो लोड वाडला, म्हाका खबर ना, पूण हांव पयशे पे करता. हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन फटींगपणां करना, एक लक्षांत दवरा. ते सगळे जाण इन्क्रीज लोड आसूं पूण कन्जम्पशन पळय जें जाता तांकां समज अमके कितली युनिट जाता, 200 युनिट जाता, 200 युनिटार ते पयशे फारीक करता, थंय ते कॉम्प्रोमायज करना. सारकें मरे, म्हणजे पावर ते चोरनात. एक लक्षांत दवर, ते बारीक मनीस जावं गरीब जावं, ते कोण एकलोय पावर चोरना. पावर चोरप हो वेगळो इशू, डुप्लिकेट लावाय आनी कितें कर, वायर कर, बे कर, तसलें ते चोरना पावर. तांचो लोड फॅक्टर वाडला किंवा तांचो लोड वाडला कदाचित. हांव पयलीं फक्त 10 ट्यूबलायटी आशिल्ल्यो आनी कितें आशिल्लें, आतां हांव AC घाला घरा. हांव डिपार्टमेंटाक पळोवंकूच ना. नॅचरली लोड वाडलो जाल्यार तूं रेगुलरायज करून घेवपाक जाय. ते रेगुलरायज तांणी करूना आनी डिपार्टमेंटांनी प्रयत्न करूना. डिपार्टमेंटान एक खरें म्हणल्यार विजीट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय, चॅक कर. सगळ्यांच्या घरा कडेन लोड वाडिल्लें मेळटलें म्हजें मतान. सारकें, कोणीय जावं, गरीब जावं, मोठो जावं, कोणीय जावं. कारण वाडत आसा न्ही, प्रोग्रेस जायत आसा. मोदीच्या राज्यांत गरिबी वयर वसत आहा. तो नरेंद्र मोदीच्या ह्या देशांत तो प्रायम मिनिस्टर जाल्ल्याक सादारण गरीब मनीस सुद्दां वयर सरता, ताचें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वयर सरता. नॅचरली लोड इन्क्रीज जावप इज ए हेल्थी सायन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द सोसायटी. नाजाल्यार लोड कित्याक वाडटलो? हांव AC कित्याक घालता? म्हाका परवडटा म्हणून हांव AC घालता, नाजाल्यार हांव AC घालना. आनी म्हणून तो लोड तांणी कितें केला, कॅप्चर केला आनी त्या लोडाचेर मल्टिप्लिकेशन करून कितें करून तुमी पेनल्टी लायल्या. आतां हॉटेलवाल्यांक कितें जालां, तांची बिलां हाय आसतालीं, तांकां एकदम 1.5 लाख 2 लाख पेनल्टी आयल्या. बारीक लोकांक 10,000 15,000 20,000 अशी पेनल्टी आयल्या. तांचे सगळ्यांचें एक क्लियर मागणें आसा की आमकां पेनल्टी भरपाक तांक ना, बारीक लोकांक तांक ना. हॉटेलवाले म्हणटा आमच्यांनी पेनल्टी भरपाक जायना कारण ऑलरेडी सिलिंडर वाडला आनी कितें वाडला, तांकां लायटीचें इंडक्शन घेवचें पडटा, थंय पयशे वता. ताका लागून एक डिमांड तांचो की पेनल्टी वेव करची टोटल. दुसरो डिमांड आमकां टायम दिया परतो लोड वाडिल्लो तो. आनी डिपार्टमेंटान आमकां हेल्प करचें, कारण त्या म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आसा सिंगलाता कडेन, त्या लोड एप्लिकेशन खंयच्यान भरतले? तांकां एजंटा मरे वचचो पडटलो. एजंट 5,000 10,000 चार्ज करतलो लोड अप्रुवल दिवपाक आनी कितें दिवपाक. अशें तांचो डिमांड आहा. तिसरो तांचो डिमांड की स्मार्ट मिटर बी म्हणटा आनी आतां नाका, मागीर पळोवया. हांव आतां चीफ मिनिस्टराक हांवें मेसेज दिल्ली. चीफ मिनिस्टर काल रातचोच आयला. हांव ताका आतां खंय तरी तो इन्स्पेक्शनाक आसा, तरी आसतना ताणें म्हाका मेसेज पावतकीर फोन केलो विचारपाक कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून. हांवें ताका एक्सप्लेन करून सांगलें अशें अशें आसा. हांव स्वता डिपार्टमेंटाक आयलां, सामंता बरोबर आसा. सामंतान म्हाका एक्सप्लेन करून सांगलां की अशें अशें आसा आनी अशें केलें जाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. ताणें म्हाका सांगलें तूं तांकां एश्युरन्स दी की आपूण लोकांक जाय त्या भशेन हेल्प करतलो आनी लोकांक जाय त्या भशेन डिसिजन घेतलो. आतां बिल कितें करपाचें तेंच्यांनी भरपाचें काय? सद्या पेनल्टी भरपाचें ना. नॉर्मल बिल भरता जाल्यार भरपाक जाता. पेनल्टी तांकां पेंडींग दवर. हांवें तांकां जाल्यार पेनल्टी पेंडींग दवर. कोणें भरिल्लें आसल्यार ना ते मागीर एडजस्ट करपाक. भरले आसल्यार खंय वचता पयशे? ते गव्हर्मेंट कॅन एडजस्ट. इफ गव्हर्मेंट टेक्स ए पॉलिसी डिसिजन टुमारो देन इट कॅन बी एडजस्टेड. ओके, थँक्यू. प्रॅक्टिकल सोल्युशन आसा. ते लोड अप्रुवल वाडयले जाल्यार लोड वाडोवपाक दिना अशें म्हणना ते. लोड वाडले जाल्यार ते पे करपाक तयार आहा कितें. पूण अशा पद्दतीन न्ही. सडनली तुका 1 लाख 1.5 लाख बिल आयलें जाल्यार कोण म्युनिसिपालिटी लेबर रेटींग काडटलो, खंय वतलो तो? तर पगार कितलो मेळटा? अशें सिच्युएशन आसा. म्हणून हांव मंत्री जावन सुद्दां हांव मुद्दम हांगा आयलो डिपार्टमेंटाक, कित्याक आमचो सामंत बाब मातसो आयकून घेवपी. चीफ इंजिनियराक हांवें सकाळीं फोन केलो आनी चीफ इंजिनियराक हांवें सांगलें की तूं बेश्टो कित्याक ते भानगडीक पडना गा, कित्याक करपाचें गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक आमकां इतलो रेवन्यू मेळटलो, इतलो रेवन्यू मेळटलो. गव्हर्मेंट कॅनॉट गेट ए रेवन्यू एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मॅन. आनी चीफ मिनिस्टर कसोच एग्री जावपाना, ताकाय खबर आहा. ताणें म्हाका आतां क्लियर सांगलां आपल्या कानार पडना, डोंट वरी, वी वील ट्राय टू टेक ए डिसिजन विदीन नेक्स्ट 2 days. कितें डिपार्टमेंटान कित्याक ना डिपार्टमेंटान तें पळय केलां
ते बारीक मनशाचो इंटरेस्ट पळोवना डिपार्टमेंटाक टॅरिफ रेटाचेर म्हजें ऑब्जेक्शन ना टॅरिफ इज डिसायडेड बाय JSRC आतां हे पळय पेनल्टी पळय कितें आसा हे तांणी बारीक मनशां लक्षांत दवरुना तुमी दवरता जाल्यार दवरा पेनल्टी बंगलेवाल्याक म्हाका कोताय पडटा आय हॅव नो प्रॉब्लम बारीक मनशाक कळटा कितें रे लोड बील म्हणटा कळटा तूं सांग म्हाका तुका खबर आहा तुमी घराचो लोड कितलो आहा तो आनी आतां खंय पावलो तो संतोषाक खबर आहा विचार संतोषाक घराचो लोड आतां चॅक केलो जाल्यार आतां मनीस धाडटा चॅक करता लोड वाडिलो आसतलो सर अशें आयकूं येता की आपण जर लोड नियोजन ना लोड कंपल्सरी वाडला तो रिकॉर्डाचेर येवपाक एक हांवें तांकां म्हटलां समज गरीब लोकांक तें शक्य जायना तांकां मागीर ते एजंटा मरे मारता थंय ते 8,000 7,000 घेता अशें हांगा एक कोण सांगता त्या पेक्षा डिपार्टमेंटान तांकां हेल्प करचो एक म्हणजे डिपार्टमेंटान हांगा एक कावंटर घालपा जाता प्रत्येक कडेन एक दोग जाणां बसोवपा जाता तांकां हेल्प करपाक आनी किंवा आउटसोर्स करपा जाता भायर एक 4 जाणां एक कोणी कंपनीक दिले कोणाकी दिले जॉबूय मेळटलो कोणाकी आनी सर्वे करून तांणी प्रत्येकाचो लोड कॅप्चर करपाक कित्या लागून वाडटा हे कंझ्युमराली बील बिल वाडटा दोन गोष्टी एक म्हणजे कितें बाबा नाव रे नवी टॅरिफ पळय जाला तातूंत कितें जालां डिमांड बेस्ड टॅरिफ म्हणटकच कितें जाता तुगेलो लोड जर वाडलो आसा त्या लोडा प्रमाणे तुका नॉर्मल लोडाची बील येता नॉर्मल बील आनी पेनल्टी म्हणून एडिशनल लोडाची येता आनी ती पेनल्टी चड जावपाक लागली दॅट इज वॉट इज दीस कॉस्ट वाडला हें बील वाडटा तुम्ही कंझ्युमराले घरा कडेन वचून विजीट बी मारला अशें ही बिलां बाबा हें जाता बी मिटराचेर लोड कळटा तुजे डिमांड कळटा आतां 30 सप्टेंबरा पयलीं आमी डिमांड काडनाशिल्ली नवे टॅरिफे प्रमाणे आमी हो डिमांड काडटा डिमांड येता म्हणटकच तो मिटर रिडर वचून आमचो कॅप्चर करता आनी तो बिलाक घातलो त्या प्रमाणे हांवें सारकें कितें सांगपाचें तें एक्सप्लेन करून सांगलां पेनल्टी वेव करप हो तांचो सगळ्यांचो डिमांड आसा लोड वाडोवपाचो तांकां हेल्प करप खूब लाभ ह्या लोकांक लोड कितें म्हणटा खबर आसतना तांकां कळपाक येता ताचे खातीर डिपार्टमेंटान एक कितें एजन्सी एंगेज करप किंवा आपले मनीस बसोवप कितें करून तांचो लोड इन्क्रीज करचो त्या लोड इन्क्रीज करपाक ते ऑब्जेक्शन ना आनी स्मार्ट मिटर आसता जे सरकारान कितें जाल्यार डिसिजन घेवचें कितें करपाचें पेनल्टी कितें जाल्या पेनल्टी वेव करपाचें डिमांड केला न्ही आमी सीएमान सांगलां आपूण 2 दिसां भितर डिसिजन घेता आपूण तो उलयतलो सगळ्या कडेन आनी एक पॉझिटीव डिसिजन अशें म्हाका दिसता आनी म्हटल्यार की बारीक लोकांचेर आपूण अन्याय करपाक पेनल्टी तेजें बरोवप ना सद्या तांकां हांवें पेंडींग दवर म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो न्ही हांव आनी तूं म्हाका कितें विचारना डायरेक्ट चीफ मिनिस्टरा लायलो फोन आयलो म्हाका सांगिल्लें ताका मेसेज दिल्ली ताणें उलयलो म्हणजे ताणें सांगलें तांकां सगळ्यांक सांग आपूण 2 दिसां भितर डिसिजन घेता लोकांक बारीक लोकांक माल पडटले अशें डिसिजन घेवपा ना आनी त्या प्रमाणे सद्या तांकां सांगलां तुमी थोडे दीस बिलां होल्ड करा पेनल्टी बंद करा पळया आमी आमच्या हॉटेल एसोसिएशना तर्फेन गेल्ले 3 तारखेक 3 जूनाक आमी एक आमचे प्रेस भावा माध्यमाच्यान आमी एक मेसेज आनी रिक्वेस्ट एक सरकारा कडेन प्रस्ताव दवरिल्लो की जे आमकां लायटी बील जे आतां आयला हालीं ताजेर आमकां कितलेक तरी % हाय पेनल चार्जीस म्हणून पेनल्टी आमकां पडिल्ली आसा जे भशेन एक हॉटेलांक 1.5 लाख 2 लाख पर्यंत पेनल्टी पडिल्ली आसा आनी त्या दिवसा सुद्दां म्हाका पूर्ण खात्री आशिल्ली की आमचो माननीय लाडलो आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमकां खंय तरी तेंको दिवन आमचो सहकार दिवन आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हणून आनी आज ते अक्षरशः जाल्ले आसा आज आमचे लाडले आमदार बाब श्री दिगंबर कामत आमचे बरोबर डिपार्टमेंटा आयले आनी आमचे सगळे मिडल क्लास लोक आनी सगळे घराचे जांकां पेनल बील आयला तांकां बी ते बी सगळे आयले तांचे बरोबर आनी तांणी तो प्रस्ताव ई कडेन उलयले आनी तांणी स्वता सर सीएमा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जो पेनल चार्जिसा खातीर आमी रिक्वेस्ट दवरिल्लो की तो वेव करचो म्हणून तो मॅक्झिमम वेव जातलो म्हणून आमकां आमच्या आमदारान आश्वासन दिल्लो आसा म्हणून आमी मना काळजाच्यान आमच्या हॉटेल एसोसिएशन तर्फेन आनी आमी सगळे मिडल क्लास गरीब लोक सगळे तर्फेन दिगंबर कामतीक देव बरें करूं म्हणटा लाइट बिल आ रहा है 1 महीना 15,000 1 महीना 7,000 1 महीना तो कई महीना 4,000 आया ये महीना 7,000 आया बिल ऐसा ही महीना ऐसा ज़्यादा ही आते रहते हैं कम नहीं आ रहा है अभी क्या किया साहब अभी ने 7,000 आया बोल के सबको ज़्यादा 10,000 8,000 7,000 ऐसा आया सब लोग 21,000 22,000 तक का है। साहब ने क्या बोला अभी
साहब ने बोला अभी सबको पेनल्टी का सब पेनल्टी नहीं देने का, बिल कितना है उतना भरने का बोल के भेजे अभी। नाम क्या तुम्हाला? तुम्ही पळतात GNH। दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।